السلام عليكم. واش commun à toutes les contrats ou les règles propres aux contrats de société. غادي ندوزو دابا chapitre 2 personnalité morale et typologie des sociétés. Section 1 attribution et manifestation de la personnalité morale. L'attribution de la personnalité morale فوقاش كتعطى هاد الشخصية المعنوية للشركة. La personnalité morale, la personnalité est l'attitude à devenir sujet de droits et d'obligations. الشخصية هي القدرة باش تصبح موضوع عندك حقوق وواجبات. Réservé à l'origine aux personnes physiques. هاد الشخصية كانت مخصصة غير الأشخاص الذاتيين. Cette faculté a été étendue à des groupements et organisations dont l'importance dans la vie sociale et commerciale ne sert plus à démontrer. هاد الكمالية ديال الشخصية تعطات لهاد التجمعات والمنظمات اللي الأهمية ديالهم في الحياة الاجتماعية والتجارية ما كتحتاجش نبينوها. La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, le SA et la SARL ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre de commerce. هاد les sociétés اللي دوينا عليهم en nom collectif, en commandite simple, en commandite par action, les sociétés anonymes ولا SARL ما كيتمتعوا بهذيك الشخصية المعنوية حتى كيتسجلوا في السجل التجاري. La personnalité morale n'est donc pas une conséquence automatique. هاد الشخصية المعنوية راه ماشي هي واحد النتيجة اللي هي اوتوماتيكية من بعد la constitution de la société. Il est subordonné à une formalité prévue par la loi, à savoir l'immatriculation. خاص ضروري تبع واحد الشكليات اللي كيكونوا مديورين من طرف القانون ومن بينهم هاد l'immatriculation التسجيل في السجل التجاري. La personnalité morale permet aux personnes concernées par la naissance de la société. هاد الشخصية المعنوية كتسمح لهادوك الأشخاص اللي هما concerné بإحداث هاد الشركة d'agir dans un cadre organisé باش يخدموا في واحد الإطار اللي هو منظم avec un fonctionnement dont les particularités diffèrent اللي كيكون الفونكسيونمون ديالهم كيختلف على حسب selon la forme de la structure على حسب الشكل ديال هذيك المنظمة. Elle permet également de créer une entité indépendante par rapport à ses membres. هاد l'immatriculation كتخلي il permet également de créer une entité indépendante كتنشأ لنا واحد الوحدة اللي هي مستقلة بالنسبة للأعضاء ديالها عندها واحد الشخصية ديالها بوحدها الشركة. Manifestation de la personnalité morale. De par la naissance de la personnalité morale ملي كيتم إنشاء هاد الشخصية المعنوية la société peut se prévaloir d'un nom يقدر يكون عندها واحد الاسم d'un patrimoine ممتلكات l'actif d'un domicile واحد المقر et d'une nationalité واحد الجنسية. Le nom. La société est désignée
par un nom qui est soit la raison sociale soit la dénomination sociale. أي شركة كيكون عندها واحد الاسم كنسميوه يا إما raison sociale يا إما dénomination sociale. كوم بور لي بيرسون فيزيك فحال الأشخاص العاديين الذاتيين كيكون عندهم واحد الاسم. لو نون دو لا سوسيتي lui permet de se distinguer par rapport à d'autres sociétés. الاسم ديال الشركة كيخلينا نفرقو ما بين هاد الشركة وشركة أخرى. Domicile شنو هو؟ Il s'agit du lieu où a été fixé le siège social de la société. هو اللي حددنا فيه المقر الاجتماعي ديال الشركة. Comme pour le nom, les statuts doivent indiquer le siège. فحال الاسم هذاك القانون الأساسي اللي هو ستاتيو خصو يقول لنا الاسم ديال الشركة و لو سياج ديالها. C'est en fait le lieu de localisation de la société. هو هذاك المكان فين كتموقع هذيك الشركة. Elle permet de désigner le tribunal compétent. كيخلينا هاد الدوميسيل المقر ديالها باش نعرفو هذيك المحكمة اللي يمكن ليها تثبت في القضايا ديال هاد الشركة هادي. La détermination du siège social doit être faite dans l'acte constitutif de la société. هاد تحديد المقر الاجتماعي ديال الشركة خصو يدار في هذاك العقد ديال إنشاء الشركة. Cette dernière ne peut donc changer de siège qu'en modifiant cet acte constitutif. في أي لحظة بدلات الشركة المقر ديالها خصها تبدل حتى هذاك l'acte constitutif. Et elle doit publier cette modification comme toute modification des statuts. وخاصها دير الإعلان بأنها بدلات المقر الاجتماعي ديالها فحال إلا بدلات شي حاجة في الستاتيو. لا ناسيوناليتي الجنسية ديال الشركة à l'image des personnes physiques الأشخاص الذاتيين. لا سوسيتي est juridiquement attachée à un état. الشركة حتى هي كتلقاها ليي مع واحد الدولة. mais c'est un lien d'une nature différente. هو واحد اللين من واحد الطبيعة مختلفة. La nationalité permet de déterminer la loi applicable à la société. هذيك الجنسية ديال الشركة كتخلينا نعرفو القانون اللي غادي نطبقو عليها ديال أين بلاد. de définir son statut juridique باش نعرفو هذاك ستاتيو جuridique ديالها. et de déterminer l'état pouvant exercer la protection diplomatique. الدولة اللي غادي يمكن لها تمارس هذيك الحماية الدبلوماسية. La société ne jouit pas des mêmes droits que ceux conférés aux individus. الشركة ما عندهاش نفس الحقوق فحال الأشخاص. Elle n'assume pas non plus les mêmes obligations. وأيضا ما عندهاش نفس الواجبات فحال الأشخاص. رابع حاجة le patrimoine de la société. Il s'agit de l'ensemble des biens de la société. هي المجموعة ديال الممتلكات ديال الشركة. Ils ont été apportés par les associés lors de la constitution. اللي جابوهم هذوك الشركاء اللي كاين في الشركة مني كانوا كيديروا الإنشاء ديال الشركة. La société peut également acquérir des biens pendant l'exercice de l'activité. الشركة حتى هي يمكن ليها تمتلك وتشري شي حوايج خلال المزاولة ديال النشاط ديالها العادي. وقيلا غادي نساليو هنايا. الفيديو الجاي ان شاء الله ندخلو لهاد لا تيبولوجي ديال لا سوسيتي الاشكال ديال لا سوسيتي. من هنا لتما كنتمنى لكم التوفيق. ما فهمتوش شي حاجه خلوا لي كومونتير ديالكم لتحت غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.